खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बगरिगुरि गामिनि गंस्नि गियाथिनि रायजो जानाय रायजो राजाफोरा गामिनि लामाफोराव हाग्रा जानानै थानायखौ नोजोर होनानै सम मोनसे थि खालामनानै ज'ज'यै गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ नागारनानै लामानि हाग्राखौ दानस्रांदों। धेमाजि जिल्ला जनाइराम धनदिखारि गामिनि पन्चायतनि बगरिगुरि गामिनि गंस्नि गियाथिनि फारियै रङिया लाइन खदमगुरि बाथौपारा खाथिनि फारा माजर लाइन आगर लाइन फिसर लाइन बे गासै गियाथिनि रायजो राजाफोरा गोबां हाग्रा बंग्रा जानानै थानाय हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै साफा खालामनानै होदों। लोगोसे बगरिगुरि गामियाव शुक्रबार सप्ताहिक बाजार दं। बे बाजाराव गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय बाजाराव बेफार फालांगि खालामनो फैनाय दोंसे दमकल घाट गामिनिफ्राय बगरिगुरि गामियाव फैनाय लामाया जोबोद गाज्रि जाना दं। बेखौनो हान्था मेला खालामनो असुबिदा जानायखाय आरो फरायसालियाव थाङोब्ला गोबां हाखर हाला जानायनि थाखाय दानि सरकारा थाबैनो बे लामाखौबो मोजां खालामनानै होनो खावलायदों। PMGY ৰাস্তাৰ কিনাৰত যিসকলে যিবিলাক ঝাৰ জংঘল বনপাত আছিলে সেইবিলাক আমি সকলো ৰাইজে 7টা গাঁৱৰ ৰাইজে ওলাই সকলোখিনি চাফ চিকুণ কৰিছোঁ। ৰাইজে এতিয়া একগোট হৈ কাম কৰি আছোঁ। কি গাঁও? বগৰিগুৰি ৰঙিয়া লাইন, বগৰিগুৰি মাজৰ লাইন, বগৰিগুৰি আগৰ লাইন, বগৰিগুৰি কাঠনিপাৰা, বগৰিগুৰি বাথৌপাৰা, বগৰিগুৰি 2 নং বাথৌপাৰা আৰু 2 নং আগৰ লাইন। ৰাস্তাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাস্তাটো এতিয়ালৈকেতো বহুত খালা বামা হৈ আছে আৰু পকা এতিয়ালৈকে খুলিয়ে গ'ল। গতিকে পকাখিনি মেৰামতি কৰি দিলে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধা হৈছিল আৰু ইয়াতে বজাৰ এখন আছে, বজাৰখন যাতায়াতৰ কাৰণে সুবিধা হয়।